Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qatada bihudah ila yaumi liqa'illah. Amma ba'du. Sadatina alawiyin, para habaib sesadajana abdina amul ja'aki tor abdina anak zimi kong langkong Al-Habib Haidar Abdullah As-Segaf sedari Bengkalan seampun lastare aparing dedebu hikmah semalar muga tetia ilmu manfaat tor barokah semolja para kiai, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, kong langkong ketua takmir masjid Tambihul Ghafilin selerana semolja Kiai Haji Romli terseteja pengurus takmir masjid Tambihul Ghafilin tanpa terkecuali, semolja Bapak Kepala Tisah beserta seteja aparatur EPON, semolja seteja donatur, seteja muhibbin, terseteja hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Tanpa panjang lebar dan gula langsung tormatorah. Ampon kol telok istiwa Masjid Panikah asmana Tanbihul Ghafilin. Bada ulama dimin dari Samarkand, asmana Abul Lais As-Samarqandi. As-Samarqandi Panikah Samarkand. Ega emas Samarkand setong kota ning daerah Uzbekistan. Ega emas Uzbekistan gula pada tak tahu de pagi. Ngarang kitab nyamana Tanbihul Ghafilin. Apa para bapak, para ibu mangken nikah masjid mainyamai Tanbihul Ghafilin karena manusia nikah para rabu kebenyaan. Ulang na boleh kebenyaan al-aksar. Bahkan ning dalam kitab Hasyiatus Sawi cek sake ngabedereng satos sangang polo sanga kainto Ghafilin setong setak Ghafilin sehingga dari satos sangang pulau sangak panika masuk neraka, setong saya masuk ke surga. Biar masuk ke sesetong. Mangkana Sayyidina Umar mun adua Allahumma ja'alni minal qalil. Nyo'ona ya Allah tetiaki abdina dari sesakoni. Karena sesakoni gak dito sa selamat. Sajaipun Habib ki buru sakoni si asyokor. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sakoni si onggo-onggo syakor. Si benyak pun apa? Asroh. Ayat pun apa para rabu? Ayat tegak dinto ajelasaki sera se masuk agar neraka jahannam.
walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami ulaika humul ghafilun. Shadaqallahul azim. Ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Shadaqallahul azim. Walaqad dzara'na ban ongku engkau nyipta atau tiakin li jahannama eka andi orang-orang se masuk neraka jahannam katsiran kelompok terbesar minal jinni wal ins dari kelompok jin dan manusia. Dua ni kamu boleh sebut lah kan nika pada meleran jin dan manusia ni pada meleran. Mun kadung pelak cek pelak, kamun kadung meler cek meler. Setan eka gabai dari dua ni kan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jin dari manusia. Jin juga dari manusia. Dari jin juga dari manusia. Pon kadung pelak disebut juga Habib kela ampun lastari mator. Kenapa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kadung pelak. Kadung palang disebut kedua dia. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Serah kak ditosi bakal masuk ke neraka jahannam. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Andi ate yang tak toman ya cek mikir. Ate na mate. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Andi mata tak tomani pengabas si bener. Ngabas napa? Iya, karo anak 19 detik karo. Walahum adanul la yasma'una biha. Andi kopeng tak toman pangidingaki bareng bener. Mun ngak nikah ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Mi bisa? Ayo, iberinya contoh. Santre pondok lake nikah pasti ikocak bin dara tak toman ikocak bin ajam bin sabe. Dara bin dara. Boleh sekut ngocak nih kan, mulai masuk akal ruak. Tak tomani kocak bin ajam, tak tomani kocak bin sapeh, tapi kocak anapa? Darah nikah makhluk mulja karena malam qiyamul lail. Tak tu tedung tu. Ula nggak tahu en pada darah panika mun tedung mun malam sokonongkel. Mangkana santreh jaipon hanya masantreh bila sekut atapa tak pate tedung. Ika santreh. Kon. Santreh bindara atau betara Kak Dinto menjadi lambang kesetiaan. Dari saking setia nadara panika sampai dadi lambang mun eka gabai undangan perkawinan pasti gambar dara ada saya gambar ajam sampai benembi cocok ben cocok ipa bolong bener pas badadun barun di baba gambar ateh hat my hat ateh pas cocok sama mereka belong anjat lakon nyoco warwa sampai dari saking setia negara benreng pemulaan dara pahyando seneguk dara bini enggak dinto orang sapolo senggocol dara laki juga orang sapolo keng bila yocol alhamdulillah mi tada dara laki tacorok ke bini na kanjan mak tada
Mikir tahun aja guru bini nak. Tuti nyungwer dari atas ke bawah, lecek padang. Tang bini. Arya, montara. Hah? Montara, bener. Mak tahu. Kok mak bener, kok mak taidep. Mak mon oreng mak ampota poro. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Lebih sarah. Lebih sarah. Ada lekas masuk akal luah. La orang sengak ni kawana bu ulaika humul ghafilun. Orang-orang jadi ya orang selop. Allahu Akbar. Pas ese tempel ban Allah, kita buka sekali. Mata ente buka, hati ente buka, kopeng ente buka. Ese tempel pah taning balai orang. Ulaika alladziina taba'a Allahu 'ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim. Wa stempel kabeh. Ada stempel kabeh. Wa ulaika humul ghafilun. Jadi al-ghafilun ini kan dalam Al-Qur'an ada 2 ayat. Segi buru gini kah? Jadi orang-orang yang selepah, mata ni stempel, hati ni stempel, kopeng stempel, ibadahin tanda malan namun ibadahin tanda tapi orang lebur malan nah enga orang tanda tapi lebur mainga badat ada bagus salah tak toman nyombang ke masjid pakai rongaro masjid kok orang riana suruh nyombang tak nyombang badat ada banyak. Ada masjid mah ibadah iya ban kiromli, ribajan pada mungkin iya mage sap patah mot dinyombang. Pak masjid tanbihul ghafilin balikah jaga masjid keng bolan beni keng yaminin keng isombang. Mau nembian gun ngujak amin malolo tak dem jaga aja. Bener. Iya. Manggan paling berat nikah, beraan ban Pak Gelebun jadi ketua takmir masjid. Mun Pak Gelebun jelas, juklaknya ada, juknisnya ada, petunjuk pelaksanaannya ada, petunjuk teknisnya ada. Pak Gelebun jelas. Keng mun ketua takmir masjid ban pengurus. Nah, apa nah? Ibajar tak ibajar. Mun mari Jumatan ki ipamitong pese 1.000 rupiah anruah lemalam ki ibajaga a masjid lemalam ki aja ke ena orang ibajar tak ibajar roh lebih biasa jain lebih biasa bener apa bukan anggan pada kiai jompok wanita pada Rabu sepon bunyu anyar dimin itu benih kiai bunyu anyar sepon bunyu anyar santri sepo bunyu anyar nikah mohon badari ngabangun masjid pasti kiai ada busa nikah ada busa nih lah siap ontur dari Roma nama abangun masjid masa nikah kia berak tetimun lah siap ontur dari Roma siap kopeng nikah coro lah bangun masjid jadi punten siap kiai siap bagus ayo siap Pak Dibudin beda masalah ongku Pak Hajabis ke kiai duampon kiai benda aja tak dijaring nyompong tak nyompong anika bayi tore taruan gula tawa di keng ngebada nikah bayi posisi masjid panika labengah candilana nikah tak pas cocok kepi kau ni pada saya ngocak candilana jak saking beda iya lebih mapan bener kiram di apa bener beni wali gula ponan ban masjid bangun pasti senikah nikah masjid tu ada apa mai ibadah iya pampang rejak saking iya gula Roma abangun masjid ni kiadan Roma gula tak agabai panitia perak kun bada donatur setong haji karimullah nyaman pah gula kun wanduanan
nih kabarara bu salah tak nyombang bah ngoca acet tanjaan tua gelu boleh bah ngoca dari rumah acet kak di tua gelu ke muslim saya ngobeng aki pah obeng ya benih sani kegiai gua ya ada apa ya sombongnya sebuh mak bocor pada hadis bak muda pada hadis muda man bana lillahi masjidan walau kamifhasi qatatin banallahu lahu baitan fil jannah ini muda nih siapa orang yang bangun masjid karena Allah make lebar masjid jadi pada ben manok ketik lebuna manok ketik gak mau pada masjid lebar pada ben lebun manok ketik siapa sih entar Jumatan sengimam nengirengi beri ya jamak mau mebilis beri ya make lebar masjid jadi pada ban lebu manok ketik maka orang si abangun jadi make pek copek bekali bangun daki compok ning swarga artena seni kene sombangan mon ka masjid ni kapakun ini lai bekal beda compok swarga amin biar ngocak udah tak langkong ke masle nyombang gula berempat semin 100 ke romli keng gula sampai makin mata lem ikhlas gula ambian mau sedekah dan teh ikhlas pak teleng molos tak kira sedekah hah olati surah at-taubah ayat 111 binabi tak kali pak muntah kali pak udah tak apa ayat tak gula surah at-taubah innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah sempurna Allah bakal melek dari orang-orang si beriman apa si beliban Allah anfusahum badana wa amwalahum ban artana mun badan ban arta panika bagi jalan Allah ikhlas tak ikhlas bakal beliban Allah bi anna lahumul jannah beli kalaban surga Dabuna ulama pas ada buning dalam tafsir fiha al-bisyarah bi'adamir raddi bil aib li'anna al-mushtari alimun bihi jai poninge dalam ayat panika bada kabar bagus bada aib bada cacat bada ikhlas bada tak ikhlas apa jang hosok tak hosok tak kira baba liban Allah apa bolana li'anna al-mushtari alimun bihi karena si meliar ya Allah ban Allah la tahu mun kalakon manusia tidak sempurna paham ambian asedekah dan teh ikhlas tak sedekah apa jangan dan teh hosok kan kiamat tak kira apa jang maka gula mator malam hari mangken apa jang keng tak hosok lebih bagus timbang hosok keng tak apa jang hah apa tak iya gitu sedekah tak ikhlas jadi lagi lebih bagus timbang orang ngocak ikhlas yang tak tahu sedekah bener udah turun tanya ke sampian ikhlas nih kemon mangkenan melarat tak melarat melarat pada Dabun Habib Hashim pada Assegaf kia Banyuwangi berarti satu rumpun sarang Habib Haidar Abdullah Assegaf pada Segaf pada fam Assegaf ya kali itu setia ya ikhlas lah tak ada itu dua bunuh beliau bukti naik kok mon bada orang entar konjangan pas jak beri apa sekali pas tengku bentana molen itu aing dek beri berkat dek beri gelur pah mole pah ngocak tamunya tapi ngunceng tapi doa apa nah hah? Ayo taruhan makin taruhan mayu sampai jak nih gini untuk taruhan nembi apa nih 1,5 juta sampai mayu taruhan tokang masjid nih pajak bajar kepi mayu muntak miring maki kuban ada periksa nih sarang jerom di mai miring kuba aja banyak debu ke majar tak majar pelarat itu kata aja kak bener iya kok ambian ngantang ikhlas sah sebini ngeranya
Bahada bu sini kak, tohui kiram di je. Mon roh berdiri nggak habis, mon kaki apa? Hah? Yung kui kok? Dah wah aja wah. Yung kui kok? Arya, kalau kita mondel aja, ya ada jawab. Yung kui kok? Bener ke? Ongkuan. Allah. Mi do iya yuk. Ya Allah sini gini agila ada apaan jong? Apaan mbak andekian tak kau minta apa apaan mbak? Ini kaki. Mangkana mangken banyak orang ngocak. Kuang. Mon beda pakon beda. Dah apal kabeh. Teti mun tak ada pakan jakon. Iya. Allah. Keng paham ngocak orang. Bak beda genjer nage. Ya bada kamata. Deki polan dak tada dari polan ni bajar tu kang pada genjer na. Bada kamata. Bada. Jago batel. Semin genjeran din Allah dumaro noro apa-apa. Hah? Ayo, boleh. Apa aja ngambian dan teh hoso ini mah. Dujak makin banyak masjid pada Rabu banyak tulisnya jada. Tulisnya dan genteng. Pakun deh ya kan. Allahu Akbar. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa qama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Kula ringkar duduk sini. Benar ke benar. Paski beda jam roh, saya jalan-jalan, ajalan lo tuh ketepan. Allahu Akbar. Selamat datang di masjid. Tambihul ghafili. As-sob dimulai dari kanan. As-sob harus rapat. Zuhur jam 11.49. Duh, ada ngabas ke baba apa pada renga kaosan pada tulis nai budi semen gresik. Ngocak every toko dim din nama yula bajang make tahoso bagi tahoso etrem make mata etrem. Napa nilai ke? Kini kan nilai ya bakun nyampetenin kasokana ben parentana Allah. Aba dikedei kan asujud ning yajuna Allah hosok tak hosok nikah sudah nikmat terbesar dari Allah. Karena napa? Banyak deui setak ning deui dan setak ning kiba asujud tak abojeng ya kan. Soakal yuk. Apa boleh ngambil anak bajang di mabadah hosok. Allahu Akbar. Anak nangis. Mbok ki apa jang? Mana? Dama. Apa jang deh? Allahu Akbar. Anak si laki wah masuk ke dalam sarung. Bad haram bad. Apa jak tokol jak penting akhir. Allah kentro tahu ke asal leru. Din. Allah. Tojo boleh. Mata aku li zakat itu kang syuting sing ada cetak kok. Bade cetak. Bade cetak. Wan para Rabu sih betul kelon. Rego gakko. Si are aja wah tojo yad aja. Ngidi ngagi apa keng gun tojo are ya. Tojo lebih. Lanjut. Samangken dan kula matur ka panjenengan saya hadir yare mangken
syukuren andi masjid Tanbihul Ghafilin kengce asokor manono pasosa pada masjid Tanbihul Ghafilin kiamat nikah deteng tak deteng beni keng polana ngalat telur kol 2 malam ara kabela kabai mayur ulan ri berin marengalar ya ngala kape ge tidak matompas ni doko yang jangan jual telur terus isu reka dadi kiamat tak kiamat nikah beni keng polana oleh ngala telur tak ngala telur beni keng oleh na malam Jumat tanggal 15 bulan puasa tapi kiamat tak kiamat panika deteng tak deteng parak tak parak bila pada masjid kun genteng bangunah tapi kemakmuran masjid tetap jaga la taqumu sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid tak kira dateng kiamat sampai manusia bangga terhadap bangunan masjidnya pas kun ibahas cek masjid dan ngabi 2 miliar ngabi 3 miliar keng solat berjamaah ada jelas mangkana pengurus takmir masjid nikah jaepon ilmu fikih syafi'iyah kak dinto kenging montut akasa masjid kaangkui ngobengin na pasaos sebisa ibeki kareng orang mali apa jang i masjid wah bada tari baca adalilah ibu guyah bada yajusu lil qayyimi bal yusannu ayyaf ala ma yu'tadu fil masjid min duhunin min qahwatin wa duhunin wa ghairihi ma mimma yuraghibu nahwal musallin illam yu'tad qablu idza zada ala imaratihi Teku bada ning bungi ya bada jaipun ulama oleh kandi pengurus takmir masjid bahkan disunahkan kak dinto maka keluar dana masjid maka keluar pesedana masjid kaangkui ngelakonin kelakuan saya tak biasa ikalako sebelum mah ya torin sepenting pada Rabu kak dinto mimma yuraghibu nahwal musallin orang-orang sekitar masjid melelebur apa jang ke masjid contohnya min qahwatin meliaki kopi orang sih ke masjid beli kopi ya torin waduhunin keng gula tak makna rokok polan ni kasih ngarang ring Yaman imbugiyatul mustarsidin benih rokok paling minyan wa ghairihi ma ban selain keduanya ya doren benih kopi benih napa ya doren tidak masalah duri saking pentingnya amak muraki masjid tapi kini kepada setong syarat tah maka keluar dana na masjid kaangku ibaki ka orang siapa jang masjid ida zada ala imaratihi bila kerana bisa nambah kemakmuran masjid mon keran kuni kalak kopi na bendring guri kata apa jang nah utuh ada pada masjid gak ditobara Rabu ning peltong ni katisah kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan umruan guru ki muka bilen ni kepada setong donatur bara Rabu sing absen orang si makmum ke masjid peltong panika mare absen ning pentahun gak ditopas yelut sera se beceng gak dinto yelut pas pamangkat ke Mekah umroh ya bunyinya si makmum pangu tamian bu taring taih las ke muslim makmum kontrol antara umroh lega beda bode ko las taih las cuma aca-aca jadi dia iulang na boleh keterangan gede mak nyari alakko bener iki makin nembian entar ke pengajian nih kak ada entek buka nate bila Bayu, wak beda Habib saya moroka beda musleh wak moroka Bayu mentar ke pengajian tahu kok kita apa buka ate
ampun jak ngojaan sabanikah tori pas entar bila dapat ke tempat kak dinto bekal kak terbuka TV bener enggak makin nembian mulai gelak pada Rabu ento hadir saus lesok sanpon debak gak ento mireng aki keterang na Habib pah beda mireng aki keterang na kaula pas beda ngetes ning dalam mate karena gelanon saboran kiai gak dinto pengasuh lembaga pendidikan gak dinto pada Rabu mon pas beda sambian lepo sepo sekolah apa oleh ke kanto tak kira terima pada bingung gini magi ustad tengetek mon bahdi murid po sepo kadang itu kola nokol gada ustad andi rokok bek mapan tak pamelo ban murid tak absenan salbut Bandu Rahman tak masuk dak mah ngare Budu Rahman tak masuk dak mah rakora salbut teti mangken gak ditu sareng jerom di pas inya beekin terop sekak di magak dito adalah kelas besar pas pamorok Habib pamorok kau le pamorok sambian bakun anget testing dalam mate beri saya kening deki yumun suruh ngulangi keterang nah Habib dari pertama sampai ke budi napa boleh pakai tambak dari gula bila sebisa cak gula ngulangi ini nah Habib tak tahu jak gula mun ngerti gula pas suruh ngulang nak jabun Habib coba bunyak guru ilmu apa mun gengi bito ngagela apa na mun gengi tulis boh ini orang gengi ngemian gun ngiding aki mari na mulai bang wajah dari apa pengajuan lebur kok apa isen kok pada tak ngerti dia aja ya tak apa sepenting entar sepenting pada sambian lah hadir kakak ento saya rasa campo jamin tak ada cek palang bekali bersalamat kepi Allah Bon mari bon gula pada saya matoraki boleh malam bot dah setengah jam bisa gula 10 menit berdua caca menol ban pok menang ngaji ban tapi api datu menol ban menang keding ake maneman ya tukang jeramana dua pada gendang ada dia muntah ya lem tibi siapa sengalam bon keding ake senomor 2 gula ban sambian nikah tada sebisa selamat dari kuda setan bener masa nikah di muslim ayo kuleban sambian nikah mangken odik ning setong zaman sekak di masih hanya mamaksuyat panika tak usah sareh tapi ya terakit mon lambak sambian sebagian po sepo anapa mata pate banyak maksuyat karena sarana seadukung kaangkui ala ko maksuyat tak pate beda mak raja anapsona reng lambak ejak ring-ring lambak tandi in mainan perak gun beda tanai kemi beda tijan jajanan beda iya roh bener teti kenakal nadat ngodadan lambak sesemangkin na sepo menikah ada lain napa bila beda kunteng kun pah nyeper ya dan roman oreng nyiora oreng ipatoron lambak semangkin bararabu sarana si adukung kemaksiat banyak apa telepon seluler saya kocak smartphone telepon pintar kenike soro maja yasin tahu soro nyari hadis pelak soro nyari pidato korla kenceng ning YouTube kiai sahabat abai lai dingaki pen tahu sa ajabis sudah kita iya ambian ka tondo lao di pidatun kiai jak la sapa kiai na pidato ambian ngide tarapak beda tapi tak langkong bararabu telepon gadin to saya kocak smartphone telepon pintar panika isoro nyari maksiat pada gampang kia mangkan mangken ni kenakalan remaja mangken panika mun beda kunteng kun saya potoron beni nyior apa peraban saya kemangken ni pengajian jek benyaan karena penyakit jek benyan mangken nikah ala keluarga bagusan lebih banyak saya nyiyai ketimbang saadukung wadhalika liqillatil a'wan wa kasratil addad benyakan saya nyiyai ketimbang saadukung apa sah Senin Kemis kocok-kocok bahkan ikut takok apa sah apa kakek Senin Kemis saya nggak gila secongocok nih kata apa sah jadi nyaman detin gidi odi bener pada orang mana rabu asongkuan acih
padahal kita aci kocok cimun tolos beni cimun taha cimun tolos eka amat di lemon songko acir ya kotu aci ada di mah mbian magi songko pote magi tak aci dak masalah sunnah hukumah dak masalah maju lah meleh songkok jeleng banika songkok nasional nyaman songkok Pak Karno ya tak lepas dah dua apa sebenting lah top tak songkok apa jeng pada sebenting dahin tak buka apa madu geri dua sebenting apa jeng bener jadi mana songkok lebih patot mak karena kalimat yang dalam Al-Quran kayak itu khudhu zinatakum inda kulli masjidin soropon tut hiasan benih kelampi berarti lah kelampian kayak tambahi ingat ambian nih asurbanan nggak nikah zinahnya mana ingat gula di ridaknya mana ini kan ridak benih ridak Madura ridak Arab asal Lendang nah bakal lampi pote nggak nikah pas abojeng gagak nikah gagak anak apa pada Arabu mon koran asa tak jokok mah pada orang pemulaan entar ke masjid apa aja nggak Jumat pas kun ngangkui sarong kelampi ada yang kui kaos ada yang kui bucel tatotop toot tatotop lepas mangkat ongke ke atas masjid tegur ban orang mata kelampion wah so kakek suruh mondok tak mondok aurat tereng laki diri bucel gan toot engkau lah lebih dari toot ya aku asarungan asar ya iya mau nesana siapa saya ngocak dasa asa ke ngoreng bah ngocak berdering gila anyar bener napa punten ngambian mangken baneka ngangkui kelampi genteng ngambian nika ngangkui kelampi si bisa meretin terutama mon binian ini mon ngangkui kelampi pak matching pileping pi mon melia kodong ro kelampina isambih ke toko masuk mon lagi anda ada salbut sepenting lah socel yang kui tayo mah ada mon lagi mon binian benela enggak nikah retin ngambian genteng apa polan entar ke pengajian bagus gagak tapi mon ngadep ke Allah tore begagak dia gula sambilan makle apa? Makle patot, makle pantas. Dari gak ditong ireng, gula minta tolong. Motor masjid, yang biasa na gelanon, tikal jak kikir, mon keran kikir jak muncang gula boleh. Embian oning ke tower, oning. Tower ni ke biasa semilo sejauh, sesemak tak milo. Tower ni kan biasa, namun sesemak ke tower ampo tak milo sinyal sejauh milo. Masjid ada ya gitu kadang. Semaknya sengkan kadang. Sejauh mangkat. Mon sejauh, mon targa Jumatan. Ki adan kita dikumandakan nikah ampon lada pak ke masjid arapa polan tak ngeding tak kau tak gajapo mon sesama apal ge ki adan pertama ki adan kedua malah bang ngocak siapa sih semaja khutbah arwah abid rogi bener ada iya yuk Magereng bini dia, mau nibalai laki na tibi, di mana teman ngiding aki. Dajak mau nibalai malak nangaranya. Apa? Semak gelu. Montokang bidato pemulaan ini kan banyak para Arabu. Apa maki merabu Habib? Apa maki bedateng gula? Mun semak tak ngiding aki. Pangocang, dua pego. Padahal alim malah ada. Apa gula para Arabu itu campoi sanggup bidato dia. Saya betul TMC. Gula ribarin konjangan nikah ke sampang intai ke balik kenang Nabi gula tak kerja ternyata MC apa nikah tukang bidato sesekut apa lomban gula ada MC kan dah iya moning roman TV pak ada TMC letak pelak ongko sejauh ibu dateng wawan dari di mana penceramana dari Lumajang dari di mana penceramana dari Jember bener agar senikah ambian
tak sama agak lu bentower sini ka ampo tak milu sinyal. Masjid ni kan sini kaki ya mun ke jauh nama Allah. Ada senyumpang jauh banyak dia. Banyak jauh nyumpang. Semak amat saja. Aduh. Pakai imtihan je iya giya dan kata. Sejauh mau datang embi, mau datang sape. Sesemak nah moiku. Bila la tero pala ongka pas temo la toju. Bila la anu tak ada datang. Lah biasa. Mangkana coba na pesantren, coba na masjid, coba na manusia. Nikah tak kira diri sejauh pakun dari sesam. Nabi Muhammad 13 tahun dari banyak manang nang ning Mekah polan teu lebat tibi. Pindah bah ke Madinah, ada bah pada Fathu Makkah bah. Dibudin makin Mekah ditaklukkan beliau dari Madinah. Baca dah sini kan ni. Pan. Dari gula mata orang masjid ni kaki. Ate nambian ODI. Debuna Habib ki buruk kotu berdarasa. Berapa katu berdarasa panika? Gula mata orang kasambian. Mun langsung arasai manis bak melarat. Rasa aki gelu. Terus aki rasa aki, terus aki rasa aki, terus aki rasa aki. Dibudin bah toman, sanda toman, pakun nyaman. Debun ke muntaha, kundu tumanin, nyamanun. Bersaban setoman, pakun nyaman. Ke muntaha, pencerama lamba, ke muntaha. Kundu tumanin, nyamanun. Bersaban setoman, nyaman. Arab apa mak nyaman? Polan toman. Man lam yaduk lam yadri. Siapa orang yang tidak tahu mana rasai tak kira tahu. Rasa tidak boleh dibicarakan. Rasa tidak bisa dibicarakan karena memang rasa harus dirasakan. Contohnya, pada orang yang tanya, akabin jadi nyaman. Cak jawab cak, gendeng mana jawab. Akabin jadi nyaman, itu lihat akabin. Dah iya ke? Kenapa? Karena nyaman tak nyaman akabin itu adalah masalah urusan rasa. Rasa tidak bisa dibicarakan. Rasa memang harus dirasakan. Dan ternyata memang perasaan merubah keadaan. Perasaan merubah keadaan. Embian makin lesu mun berpan senang, tak geres saja lesu. Makin abid, tak geres. Apa? Perasaan merubah keadaan. Kan lagi na embian kadang kita guru ban embian pah moja ada iya. Kun da iya. Kun solas soek. Mau masuk akal muntah masuk akal ke jaja aga. Bener. Jadi tak kerasa. Polan apa? Polan rasa. Rasa pah nyaman. Ya jadi bang. Kunda iya. Kun selesai ini. Padahal jangan saya laki le para locot itu bagi tangan. Masuk akal? Ayo, ambian mulai gila agompol marin duhur, bener. Nikah mangken ampun jam kol telok lebih 15 menit istiwa uwib. Berarti dapat aku lempak ni kapon. Ken tuliambu gula, patak bujang asar lobar dikit. Dikaki. Boleh pada ambian agompol gila marin duhur, bener. Ada apa mak ambian mak pas mangken nikah tak keresah. Berapa jam lah. Ya jadi lah. Perasaan merubah keadaan. Tapi sebaliknya makin sekejap terasa abid, mun pikiran berbantak senang. Contohnya apa? Menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan, terutama menunggu kepastian. Mangkana mun bada orang aja ngunceng kiai, aja ngunceng Habib, Habib padahal lemios kiai na lemios kian, kiai mulai gila wasan, mios sebenarnya, depak deem aja. Padahal sekejap pun tak identian, pola tak jadi detik. Nakar sini kejap, muntai identian, makin sekejap terasa lama. Ada benda. Tanya aki benda yang laki, banjirin dah bang kan kok banja. Ambian tak kelima jawab. Kosong tu laki. Nda apa banja. Padahal lemari patihai. Yasin fadilah lang abi bak pelotong. Bener? Oleh karena itu, gula minta tolong ke sambian. Ayo mangkat dari rasa, coba gelu ke masjid.
terus coba dibudin bah tomat, sana tomat dibudin bah nyaman, sana nyaman ten bah sampung ben masjid, bila sampung ben masjid kok laku selain kebanasan pas masuk petong golongan setak kebanasan kok laku ning arah masyar. Amin ya mujibas saidin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Benar muka pada manfaat, benar muka pada barokah, ajunan daripada lancang umur, sehat wal afiat, Habib Haidar Abdullah Segaf, benar muka lancang umur, sehat wal afiat, Kiromli, Egiai sebudi gak dito, setaja ajunan sebudi gak dito, daripada lancang umur, sehat wal afiat. Segak dito pemator, korang berlangkongah, nyoon saborah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nuri dzati was sirri sari fi sa'iril asma'i was sifat. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa 'alaikal bala wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب. لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا أولادا إلا أصلحتهم وأكرمتهم ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.